नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु एही वीडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। आपण मानको अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एबे चलंतु जिबा आजिर प्रथम प्रश्न को। प्रश्न केउ फल खाइले शरीरर क्षत शीघ्र ठीक हुए। आपण मानक पई प्रतिटी प्रश्न रे चारिटी ऑप्शन रहिछि। जदि आंसर आपण माने जानिथिबे कमेंट बॉक्स माध्यम रे कमेंट करी जणैबे। ऑप्शन ए आंब, ऑप्शन बी सेओ, ऑप्शन सी बादाम, ऑप्शन डी अंगूर। प्रिय दर्शक बंधु एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु यार सठिक आंसर जानिया पूर्व दर्शक बंधु जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन बटन टिको ऑल रे रखंतु जहा फल रे कि सर्वप्रथमे एही बळी इंटरेस्टिंग वीडियो सर्वप्रथमे देखि परिबे। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी बादाम। दर्शक बंधु बादाम फल खाइले शरीरर क्षत शीघ्र ठीक हुए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न जेल रे कैदी काम कले केते टंका मजूरी मिले। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए 100 टंका, ऑप्शन बी 120 टंका, ऑप्शन सी 180 टंका, ऑप्शन डी 300 टंका। प्रिय दर्शक बंधु एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी 180 टंका। दर्शक बंधु जेल रे कैदी काम कले 180 टंका मजूरी मिली थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ पक्षी केबे भी जीवन रे परिश्रा करे नाही। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए सुआ, ऑप्शन बी ओटो पक्षी, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी मयूर। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी पारा। दर्शक बंधु पारा पक्षी केबे भी जीवन रे परिश्रा करे नाही। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ राज्य रे सबुठारु अधिक काजू चाष करा जाय। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरल। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन बी झारखंड। दर्शक बंधु झारखंड राज्य रे सबुठारु अधिक काजू चाष करा जाय। प्रिय दर्शक बंधु वीडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए वीडियो को गोटे छोटिया लाइक कर देबे। एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न कदली चोपा खाइले कोन ठीक होई थाए। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए पेट गैस, ऑप्शन बी पाटी दुर्गंध, ऑप्शन सी हईजा, ऑप्शन डी कैंसर। दर्शक बंधु एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन बी पाटी दुर्गंध। दर्शक बंधु कदली चोपा खाइले पाटी दुर्गंध ठीक होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ प्राणीर आखि नष्ट होई गले नुआ आखि आसी जाई थाए। प्रिय दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए पिंपुड़ी, ऑप्शन बी झिंटिका, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी बेंग। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन सी गेंडा। दर्शक बंधु गेंडा प्राणीर आखि नष्ट होई गले नुआ आखि आसी जाई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न मशा केते उच्चता पर्यंत उड्डी पारे। आपण मान पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए 20 फुट, ऑप्शन बी 30 फुट, ऑप्शन सी 40 फुट, ऑप्शन डी 10 फुट। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि।
ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇ ସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି 30 ଫୁଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଶା 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଶୁକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ମରିଯାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର, ଅପସନ୍ ବି ବିଲେଇ, ଅପସନ୍ ସି ଘୁଷୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହାତୀ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ବିଲେଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଲେଇ ପଶୁକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ମରିଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜୁରାଟ, ଅପସନ୍ ବି କାଶ୍ମୀର, ଅପସନ୍ ସି କେରଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଆସାମ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜୁରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କେବଳ ଝିଅ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ରାଞ୍ଚି, ଅପସନ୍ ବି କାନପୁର, ଅପସନ୍ ସି ଗୋରଖପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ମାଟୁଙ୍ଗା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ମାଟୁଙ୍ଗା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଟୁଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କେବଳ ଝିଅ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଭିକ ମାଗିଲେ ଜେଲ୍ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚୀନ ଦେଶରେ ଭିକ ମାଗିଲେ ଜେଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ପୋଲିସ ମଇଁଷି ଉପରେ ବସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାଜିଲ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାଜିଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶରେ ପୋଲିସ ମଇଁଷି ଉପରେ ବସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ଜାତିର ଅଟନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ବଣିଆ, ଅପସନ୍ ବି ପୂଜାରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଧୋବା, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପାଳ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହାତୀ, ଅପସନ୍ ବି ଓଟ, ଅପସନ୍ ସି କଇଁଚ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଙ୍କଡ଼। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି କଇଁଚ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଇଁଚ ଜୀବ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ କିଡନୀ ଖରାପ ହୁଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଘିଅ, ଅପସନ୍ ବି କଫିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଅଣ୍ଡା,
ऑप्शन डी दही। प्रिय दर्शक बंधु एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउची। दर्शक बंधु एही प्रश्नर समयटी एबे शेष होई सारिची। एहार सठिक आंसर जानिया पूर्वरु दर्शक बंधु जदि आपण माने मो चैनल ले नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करि पाखर थिबा बेल आइकन बटन टिकु ऑल ले रखंतु जहा फल रे कि सर्वप्रथमे एही भली इंटरेस्टिंग वीडियो सर्वप्रथमे देखि परिबे। एवं जदि वीडियोटी आपण मानकु भलो लागि थाए वीडियो को गोटे छोटिया लाइक कर देबे। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन बी कॉफिन। दर्शक बंधु कॉफिन अधिक मात्रा रे खाइले किडनी खराब हुए। प्रिय दर्शक बंधु एबे मु रहूची देखाबो एही भली इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।